السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لورتوغراف، غادي نشوفوا الفرق بين أون و أون افيك تي على فان. إذا هاد لي دو زومونيم غادي نشوفوا الفرق بيناتهم. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال لورتوغراف عندنا أون et en. Avant de commencer, quels sont les pronoms de conjugaison singulier que tu connais? إذا شنو هما les pronoms de conjugaison اللي تعرفوا singulier؟ إذا عندنا les pronoms de conjugaison singulier sont عندنا je, tu, il ou elle ou on. إذا شتو on داخلة معاهم هذيك الأولانية اللي تتكتب على شكل on. Conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif. نديرو la conjugaison ديال le verbe avoir. إذا نكتبو j'ai, tu as, il ou la elle a ou nous avons, vous avez, ils ou la elles ont. إذا شتو ils ولا elles ont في الآخر ONT مكتوبة. إذا هذاك le verbe avoir. Troisième personne de pluriel فاش في le présent de l'indicatif. نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولو نقراو les phrases. On pense que les fêtes familiales ont un grand intérêt et sont l'occasion de resserrer les liens qui unissent les membres d'une famille. La phrase B. Qui peut-on inviter pour l'anniversaire de notre grand-mère? Nos cousins n'ont pas le temps de venir. إذا كيما شفتوا عندنا تما on ou on avec T. بالنسبة للسؤال الأول اللي قالك لي سي phrase par quel pronom peux-tu remplacer on باش ممكن نعوضو داك on. إذا ممكن نعوضوها باش ب il ولا elle. إذا نكتبو je peux remplacer on par les pronoms il ou elle. نمشيو للسؤال الثاني. Dans l'exemple B, mets la deuxième phrase au passé en commençant par l'année dernière. إذا في la phrase B, deuxième phrase ديالها هي la phrase الأخيرة هي داك nos cousins n'ont pas le temps de venir. قالك نديروها في le passé. إذا le passé ما تيقصدوش به le passé composé يعني في le passé. وقالك بدا لنا بلاني dernière ممكن نستعملو l'imparfait. إذا نديرو l'année dernière nos cousins n'avaient pas le temps de venir. إذا شتو داك on رجعت لينا avait. إذا كان عندنا لو بريزون رجعناه imparfait. إذا هذاك لو فيرب ممكن يتبدل ممكن نعوضوه باش avait. قالك السؤال الثالث كو remarques-tu شنو تتلاحظ؟ تلاحظوا بأن on peut déduire que on est un pronom qui peut être remplacé par il ou elle et on est le verbe avoir au présent de l'indicatif on peut le remplacer par avait. إذا هذا هما السؤال الثالث. ندوزو دابا للجغوتيان. بالنسبة للجغوتيان قالك جو نو دوا با كونفوندر اون اي اون. بالنسبة لأون الأولانية اللي هي تتكتب على شكل او ان est un pronom personnel elle peut être remplacée par il ou elle. ممكن نعوضوه ب il ولا elle بحال on pense que les fêtes familiales ont un grand intérêt. يعني ممكن نكتبو il ولا elle pense que les fêtes familiales ont un grand intérêt. و on الثانية اللي تتكتب بالتي et le verbe avoir, conjugué au présent à la troisième personne du pluriel, elle peut être remplacée par avait, بحال كيما شفتوا في l'exemple. Nos cousins n'ont pas le temps de venir. L'année dernière, nos cousins n'avaient pas le temps de venir. إذا كيما شفتوا في l'exemple ديال قبيلات هو هذا عوضنا داك on باش عوضناها ب avait اللي هو l'imparfait. إذا نمشيو لي زيكسيرسيس دابا. التمرين الأول قال complète avec il ولا on. إذا A, C, c'est ton ou acheter son cadeau. Elle célèbre la fête de l'indépendance. À Marrakech, elle organise le festival du rire. On assiste à un spectacle merveilleux. On frappe à la porte et on entre. إذا كيما شفتوا بالنسبة لأون راه ممكن نعوضها ب il ولا elle. وبالنسبة ل il تما هو avec s هو le pluriel ديالها. نمشيو للسؤال الثاني. قالك recouper ces phrases en mettant le verbe avoir au présent. Les spectateurs auront vivement applaudi le spectacle. إذا شنو نديرو؟ Le présent نديرو les spectateurs ont vraiment applaudi le spectacle. إذا auront ولات لينا ont. Le correspondant avait écrit beaucoup de cartes de vœux. إذا عندنا avait غادي نرجعوها ont. إذا nos correspondants ont écrit beaucoup de cartes de vœux. C. Les arbres avaient de belles couleurs. إذا les arbres ont de belles couleurs. avait رجعناها ont. D. Vincent et ses camarades avaient fêté leur réussite.
إذا افي غنرجعوها اون. إذا Vincent et ses camarades ont fêté leur réussite. التمرين الثالث قالك recopier les phrases et met les sujets au pluriel. Attention à l'accord. إذا il غادي نرجعوها elle. Il avec S. إذا il a reçu beaucoup de cadeaux. إذا elles ont reçu beaucoup de cadeaux. Il a pleuré de joie. إذا نديروها avec S. Ils ont pleuré de joie. Son frère lui a promis une sortie. إذا ses frères lui ont promis une sortie. La fille a envie d'un gâteau. Les filles ont envie d'un gâteau. L'invité a l'air heureux. Les invités ont l'air heureux. نمشيو للتمرين الرابع كنكومبليت avec on ولا on اللي بشكل T à la fin. Les organisateurs ont, avec T à la fin, ont peur de ne pas réussir la fête, mais on les a rassurés. إذن on. La phrase B, on admire, إذن on admire ceux qui ont beaucoup, ONT, ceux qui ont beaucoup d'idées pour décorer la salle du spectacle. La phrase C, on distribue des prêts à ceux qui ont bien participé à la fête de l'école. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا حاولنا نجاوبوا عليهم كاملين. نتمنى تكونوا حتى نتوما توفقتوا في الأجوبة ديالكم، تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس اونتر اون اي اون، هاد لي دو زومونيم. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو لو لين ديالها في البوست ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.